کے اندر بیداری آنی چاہیے، ایک تبدیلی آنی چاہیے۔ تبدیلی عمران خان والی نہیں، تبدیلی دل کے اندر آنی چاہیے۔ نواز شریف نے سڑکاں دے وٹ کڈے، انہیں عوام دے وٹ کڈے نے، بجلیاں دے بل دے ذریعے، گیس دے بل دے ذریعے، ٹیکس دے ذریعے۔ کیونکہ میرے بہنوں اور بھائیوں، جو حکمران اتلے لیول پر ہوتا ہے، سب چیزیں اس کے کنٹرول پر ہوتی ہیں، خواہ یا وہ وہاں پر غور کرے یا نہ کرے، کیونکہ مہنگائی اس کا کام ہے اس کو ختم کرنا۔ مہنگائی کے جتنے ٹیکس ہیں غریبوں پر پڑ رہے ہیں، جتنے ملوں والے لوگ ہیں وہ پورا ٹیکس پے نہیں کرتے۔ ماچس پہ ٹیکس ہے، ٹوتھ پیسٹ پہ ٹیکس ہے، ہر چیز پر ٹیکس ہے، وہ ٹیکس میں اور آپ ادا کر رہے ہیں۔ جتنے ملوں فیکٹریوں والے لوگ ہیں وہ پورا ٹیکس پے نہیں کرتے۔ عمران خان کو غریب لوگ نظر آ جاتے ہیں کہ بلوں کے ذریعے پہ ٹیکس ان کو بھیج دیتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری خبر اس کو پہنچے گی۔ یوٹیوب پر پوری دنیا پہ ہمارا چینل اپنا چلتا ہے، یہ خبر اس کو عمران خان کو بھی پہنچے گی، کیونکہ ہم نہ تو کسی کی چگلی کرتے ہیں نہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سانو حکومت او چاہیے جڑی مہنگائی نو ختم کرے، آٹے نو تھلے لے کے آوے، چینی نو تھلے لے کے آوے، کیونکہ انہیں سڑکاں دے وٹ کڈے تے انہیں عوام دے وٹ کڈے۔ عوام آج ترس رہی ہے مہنگائی کے وسیلہ سے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں کے گھروں کے اندر 1 کلو آٹا گھر آتا ہے، وہ پکا لیتے ہیں، پھر پیسہ کماتے ہیں، پھر آٹا لاتے ہیں۔ کیونکہ میرے بہنوں اور بھائیوں، ہر انسان آج سکھی نہیں اس حکومت سے۔ کچھ ایسی حکومتیں ہیں، میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ مشرف کی حکومت تھی تو مشرف نے ہر انسان کو میرٹ پر رکھا تھا، وہ کسی انسان کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرتا تھا۔ جنرل رحیل شریف تھا، آرمی کا جو چیف تھا، وہ بھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا تھا۔ قمر جاوید باجوہ جو ہے یہ بھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ لیکن اتلی سطح کے جو لوگ ہیں جن کے پاس مہنگائی کا کنٹرول ہے، آرمی چیف قمر جاوید باجوہ جو ہے، اس کا مہنگائی پر کنٹرول نہیں، لیکن عمران خان کا اس پر کنٹرول ہے۔ سب چیزوں پر اس کا اختیار ہے، وہ سبھی چیزوں کو اگر غور کرے تو نیچے لا سکتے ہیں۔ کیوں غور نہیں کرتا؟ 10 ملازم ہوتے ہیں ان کے گھروں میں، ان کی تنخواہیں آپ کے جیب میں سے جاتی ہے، ٹیکس کے وسیلہ سے حکومت کے گلے میں سے ان کی تنخواہیں کم جاتی ہے، لیکن عوام کے ٹیکس کے وسیلہ سے آج ان کی تنخواہیں جاتی ہے۔ اگر حکومت اپنے اخراجات کو کم کرے تو مہنگائی نیچے آ سکتی ہے۔ ایک ملازم ہوتا ہے، بڑا افسر ہوتا ہے، اس کے پاس 15-20 گنوں والے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ایم پی اے ایم این اے ہوتا ہے تو 15-20 گنوں والے ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تنخواہیں میرے اور آپ کے وسیلہ سے، ٹیکس کے وسیلہ سے جو بلوں پر ٹیکس آتے ہیں، اگر ملوں فیکٹریوں والے پورا ٹیکس پے کرے تو عوام کے اوپر ٹیکس نہ پڑے، کم پڑے۔ ٹیکس پھر بھی پڑتا ہے لیکن کم ہو سکتا ہے۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، زبان ایک بہت بڑی بلا ہے جو بہت بڑے جنگل کو چلا دیتی ہے۔ زبان کے وسیلہ سے قتل و غارت ہوتی ہے، زبان کے وسیلہ سے لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، زبان کے وسیلہ سے نافرمانی ہوتی ہے، زبان کے وسیلہ سے لوگ گناہ کرتے ہیں، زبان کے وسیلہ سے انسان خطا کرتے ہیں، زبان کے وسیلہ سے انسان پھانسی کے پھندے تک چلے جاتے ہیں۔ زبان لڑائیاں جھگڑے کراتی ہے، برداشت کی ضرورت ہے۔ ایک جنگلیوں کے گاؤں میں تھا، میں نہر و پار جب اس گاؤں میں تھا تو اس بھائیوں نے مجھے ایک بات بتائی۔ کچھ لوگ بڑے تھے، کچھ لوگ 50 سال کے تھے، 30 سال کے تھے۔ اس نے کہا، مجھے بات ان کی بہت پسند آئی، اس نے کہا کہ بھائی، ہمارے معاشرے میں ہمارے
लोगों में ये कल्चर है कि अगर 10 लोग लड़ाई करते हैं तो जो एक लोग भाग जाता है तो वो बहादुर है, वो अपनी जान को बचा लेता है। उसने कहा कि भाग कर जाना इससे बहादुरी है ही नहीं, बर्दाश्त करना चाहिए। उसने कहा कि लड़ाइयाँ झगड़ों से इंसान थानों में चले जाते हैं, जेलों में चले जाते हैं, पैसा लगता रहता है, बच्चे रोते रहते हैं, बीवियां परेशान होती हैं। उसने कहा कि इसलिए हम भाग जाते हैं, हम लड़ाई झगड़े की कोशिश नहीं करते। मैंने 7 साल मर्जीपुरी में काम किया, शेखों में। शेखों के साथ मैंने सवाल किया कि भाई मुझे 7 साल मर्जीपुरी में काम करते हो चुके हैं, मैंने अभी तक किसी शेख को लड़ते हुए नहीं देखा। उसने कहा कि हम कारोबारी लोग हैं, हम लड़ाइयाँ झगड़े नहीं करते। लड़ाइयाँ झगड़े कौन करता है? छोटी कौम जो भट्ठों पे रहती है, कुक्कड़ रखती है, कबूतर रखती है, कानों में बालियां डालती है। उसने कहा कि ये नीचे वाली कौम लड़ती है, हम लड़ाइयाँ झगड़े नहीं करते। सुलझे लोग, पढ़े लिखे लोग लड़ाइयाँ झगड़े नहीं करते, बल्कि वो इन सभी चीजों से परहेज करते हैं। उसने कहा कि अगर हम लड़ाई झगड़ा करेंगे तो कारोबार तबाह हो जाएगा। मेरे बहनों और भाइयों, एक एक चीज पर हमें गौर करने की जरूरत है। पढ़े बेटे आगे भी। ज़ुबान हमारे अज़ा में शरारत का एक आलम है, सारे जिस्म को दाग लगाती है। सारे जिस्म को, ये बेटी इकरा का कलाम नहीं बल्कि लिखा कि ये सारे जिस्म को दाग लगा देती है। ये हमारी जिंदगी को दाग लगा देती है, हमारी जिंदगी को खराब कर देती है ज़ुबान। इसके वसीला से लड़ाइयाँ झगड़े, ज़ुबान जिस्म को दाग लगा देती है। पढ़ी चले बेटे आगे भी। और दायरे दुनिया को आग लगा देती है, और दायरे दुनिया को आग लगा देती है, जहन्नम की आग से जलती रहती है, और जहन्नम की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर किस्म के छुपाए या परिंदे और कीड़े मकोड़े और दरियाई जानवर इंसान के काबू में आ सकते हैं, आए भी हैं, मगर जुबान को कोई आदमी काबू में नहीं कर सकता। मगर ज़ुबान को लिखा है कि कोई आदमी काबू में नहीं कर सकता। अगर ये ज़ुबान काबू में आ जाती है तो हम खुदा के हुजूर में मकबूल हो जाते हैं। ज़ुबान काबू में आ जाती है, क्योंकि सब जानवर, कीड़े मकोड़े, जंगली जानवर, समंदर के अंदर जो चीज़ें हैं वो सब इंसान के काबू में आ जाते हैं, लेकिन ज़ुबान को काबू में करना बहुत मुश्किल है। ज़ुबान बहुत बड़ी बला है, इसके वसीला से इंसान खता करता है, इसके वसीला से इंसान कत्ल व गारत करता है, इसके वसीला से इंसान लड़ाइयाँ झगड़े करता है। ज़ुबान के वसीला से लोग झूठ बोलते हैं, ज़ुबान के वसीला से इंसान फांसी के फंदे तक पहुंच जाते हैं। एक खानदान के 2 बेटे थे, एक बड़ा बेटा था, एक छोटा बेटा था। जो छोटा बेटा था वह चोर और डकैत था, कत्ल व गारत करता था, चोरियां करता था। लेकिन उसका जो बड़ा भाई था वो खुदा परस्त था, तहीद परस्त वो था, खुदावन से डरने वाला था, खुदावन की इबादत बंदगी करने वाला था। उसके भाई ने एक मर्तबा क्या किया, उसने एक जगह पे चोरी कर रहा था, उस जगह पे लोगों ने उनको पकड़ा, उसने खंजर निकाला, एक भाई के पेट में लगा दिया, वो भाई मर गया। लेकिन जब वो भाई मर गया तो वो भाग कर अपने घर आ जाता है। जब भाग कर अपने घर आता है, उसके कपड़े जो होते हैं खून से भरे होते हैं, हाथ में खंजर होता है, दरवाजे की कुंडी लगा देता है। जब भाग कर आता तो उसके भाई ने उनसे पूछा कि आपने क्या किया है। उसने कहा कि मेरे पीछे लोग पड़े हैं, मैंने कत्ल किया है। उसने कहा कि जल्दी से अपने कपड़े उतार और मुझे दे, और खंजर भी अपना मुझे पकड़ा दे। उसने कपड़े उसके पहन लिए और कपड़े पहनकर उसने दरवाज़ा खोला, वो जो छोटा भाई था और वह छुप गया।
उन लोगों ने पकड़ा, उसको पुलिस के हवाले कर दिया। जब पुलिस को दे दिया, केस चला, पुलिस ने उसको जेल भेज दिया। जब जेल भेज दिया तो जब मुकदमा उसका लगा तो जज के सामने वो मुकदमा गया, तो जज ने पूछा कि भाई आप हमें बताएं कि आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। उसने कहा कि मेरा एक छोटा भाई है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, किसी और ख्वाहिश का मैं तलब नहीं करता, किसी और भी ख्वाहिश की मैं तलब नहीं करता, मेरा एक छोटा भाई है, आप अगर चाहते हैं तो मुझे उनको हमारे पास लाएं ताकि वो मुझे मिल जाए। जब वो मुझे मिल जाएगा तो मैं कुछ बातें उनके साथ करूंगा। जब वो भाई मिला कटहरे में आकर, तो उसके भाई ने उसको बात की। जज ने